niki lho, di mobil tua, iki ngangkati banyu. Iki tukang angkat-angkat iki. Ini parah nih. Tenang, tenang. Oke, ayo. Mantap. Yes, guys. Mobil tua diajak bekerja, guys. Yo, tetap bersyukur ya, guys. Walaupun mek duwe mobil tua ya toh. Tapi semangatnya yo semangat muda, guys. Wong tua menolak tua, guys. Nah, itu depan itu, guys. Oke, guys. Di depan ini kita belok, guys. Ini ada sumber air, guys. Sumber air. Yes. Untuk apa namanya, warga kampung, guys. Hampir ke sebelah sini, guys. Oke, guys. Keluar dulu, guys. Nah, sini rakar-rakaran ini, guys. Sini ada nih. Wih. Antri, guys, airnya.